नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने शुभ संध्यारे मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानू स्वागत सांग माने आज इच्छा है भाउज सहित टिके मजा करने छात उपरकू धरी नहीं आसिली एवं सुंदर प्रश्नटी मु पचारि सांग माने जदि आपण माने भिडियोटी को देखुथिबे मोटे काटंतु नाही कारण ये भिडियो रे बहुत किछि मजा पाई परिबे एथिरे किछि शिखि परिबे सांगा माने एतिकी रिक्वेस्ट सांगा माने जदि आम चैनल को नुआ आसिथांती प्लीज कर दियंतु सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर किंतु सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी सब्सक्राइब करने आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे आमर ये मजादार भिडियोटी पहुँची जीवो सांगा माने एतिकी रिक्वेस्ट जदि भाउज न कहि पाइले आपण माने आम कमेंट बॉक्स टी खोला रखीचु कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे केबेले भूली जीवेनी सांग माने आपण को ऊपर आमर अनेक किछि भरोसा अच्छी ताले सांग माने मु प्रथम ढग प्रश्नटी पचारुची भाउज कौन कहउछंती जे कि घरई विषय पचारिबी आगे प्रथम प्रश्नटी सेकेंड प्रश्नटी आहुरी भी मजादार अच्छी किंतु आपण माने भल भाव शेष पर्यंत देखंतु एवं मजा नियंतु भाउजंग रूपी हो जाइए सांग माने शुण भल शुण मु कौन कहूँ कहले देखी मते खाइले पाटी बासे मु तरकारी पड़िले समस्ते भोजन करती मन खुशी रे मते खाइले पाटी बासे मु तरकारी पड़िले समस्ते भोजन करती मन खुशी रे मो बिना आमिष तरकारी अधूरा रही जाए तेबे कहिल मु किए भल भाव शुणिल घर विषय जे रोषे विषय कारण तुम एथिरे किछि अभिज्ञता थिबो सेथिपाई ए प्रश्नटी मु करिछि केते प्रकार अछि काहेकि कोउटा बेसी सुंदर हबो कहबो ना इलायची रा खाइले पाटरा बासियो इलायची तरकारी भी आइंस आइंस तरकारी भाउज कोन कहउछंती सांग माने सुनंतु हेले माछ चिकन मटन रे इलायची पकेले भल नागे आ बिना जो ये रे पियाज हला पियाज भी कंचा खाइले पाटीरा गंधेब आउ तरकारी सागर पड़े भल लगे आउरी गोटा जिनस अच्छी है खाती ताकू कहना कमेंट आसो से जिनस सांग माने भाउज कौन कहले आपण माने सुनिले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु सेटा कौन होई पारे मु प्रश्नटी करिथिली मते खाइले पाटी बासे मु तरकारी रे पड़िले समस्त भोजन करती मन खुशी रे मो बिना आमिष तरकारी अधूरा रही जाए तेबे कहिल मो ये कौन सी प्रश्नटी पचारि से प्रश्नर उत्तरटी कौन भाउज जहाँ जानी कहले एथिर किछि अनेक किछि उत्तर आसिबो सांग माने आपण माने बाछि कहंतु देखिबी मो फ्रेंड माने भाउज आउरी किछि जानिछंती किंतु आपण मानकु सिग्नल देई देले माने प्रश्नर दुईटी उत्तर जे कि सेटा सठिक होई पारे न होई पारे किंतु सिग्नल देई देले जे एई टाइप रो आमे माने वीडियोटी बनैछु जे कि भाउज उत्तरटी सिग्नल देइछंती सेटा ठीक कि नाही आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिबे आपण माने जहाँ जानिछंती सांग माने किंतु कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु सांग माने ए वीडियोटी आपण मानकु केमिति लागिला निश्चिंत कमेंट रे जणाइबे आपनक कमेंट आम पई बहुत मूल्यवान सांग माने केबे हेले अपेला करंतु नाही ना कोन कहउछ ताले सांग माने प्रथम ढग प्रश्न सरीगला सेकेंड प्रश्नटी आउ टिके मजादार अच्छी आपण माने भल भाव कहिबे किंतु आपनक कमेंट को निश्चिंत आम अपेक्षार अच्छु आपण माने केउंटु कहउछंती यदि आपण चाहंती टिके समय काढी लिखि पारंती लिखिदेले आम जानि पारिबु केउ जगह आम फ्रेंड बेसी अछंती जाउ सांग माने सेकेंड प्रश्नटी टिके छट अछि देखा जाउ भाउज कोन कहउछंती कहिलो देखि माटी रे बासन माने कोन माटी रे बासन बनाउथिबा लोकंकु कौन कुहा जाए माटी रे बासन बनाउथिबा लोकटी को कौन कुहा जाए जाऊ ये सादा प्रश्नटी छोट प्रश्नटी भाउज किंतु कहि पारिला भली मते कहीं जना पड़नाती हाथ गालरे हाथ दे साइलेनी माटी रे बासन बनाउथिबा लोकटी को कौन कुहा जाए सांग माने आपण माने भल भाव सुनंतु चिंतार पड़िले भाउज देखा जाऊ
ମାଟିରେ ବାସନ ବନାଉଥିବା ଲୋକଟିକୁ ମନଟା ପଡ଼ୁନି। କଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଉଜଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ଶୁଣିବା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେବ। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଛି, ମାଟିରେ ବାସନ ବନାଉଥିବା ଜିନିଷଟିକୁ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁହ କୁହ। ଯା ମନରେ ପଡ଼ୁନି ମୋର। ମନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ମନରେ ପଡ଼ୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମନରେ ପକଉଛି, ମନରେ ପଡ଼ୁନି। ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମାଟିରେ ବାସନ ବନାଇଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କହିପାରିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତମେ ଭାଉଜ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ ଗଛ, ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହରିକା ଝାଡ଼ନ୍ତି, ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଯୋଉ ଝାଡ଼ନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ସବୁ କାଟନ୍ତି, ଏ ତାଳ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମାନେ ଝାଡ଼ନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଝାଡ଼ନ୍ତି, ସେ ଲୋକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ବି ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା। କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସାଧା ଅଛି? ତମକୁ ପଚାରିଲି, ତମେ କହିପାରିବନି ନା? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଛାଡ଼ିବା। ମୁଁ ତ ସବୁ ଯାହା ବି ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କହିଲେ ଲାଭ? ତମେ ଜାଣିନା, ତମେ କିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ କହିଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଣି ମାନେ ସବୁ ଦେବେ, ହେଲେ ତମେ ନା ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ଭାବିଥିବ ବି ପଚାରି ଦଉଛ। ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି ତମେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମୋ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜାଣିପାରିବେ। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାରିଯିବେ? ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ଛୋଟବେଳେ କମ୍ ପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେ କତା ଫତା ପକେଇକି ଆସିକି ଯେଉଁ ଇଏରେ ପଛପଟେ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ଚଢ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁ କଛା ମାରିକି, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିନି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା। ଏଇଭଳି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯିଏକି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସହିତ ଆଧାରିତ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଉଜ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଉତ୍ତରଟି କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟି ଆସିବ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଲେଖିଥିବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅବହେଳା ନ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କୋଜଟା ଗୀତ ଫୀତ ହଉ ସେଇ ବିଷୟରେ? ଗୀତ ନାହିଁ ମତେ। ମୁଣ୍ଡରେ ରୁପି ହେଇଗଲାଣି ଭାଉଜଙ୍କର। ଖାଲି ତ ରୁପି ଖାଇଲେ ଆଉ ରୁପି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତ। ରୁପି ମାନେ ଖାଇଯାଉଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ରୁପି ଖାଇଯାଉଛି। ମାନେ ରୁପି ଖାଇଯାଉଛି ନା? ଭାଉଜଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ରୁପି ଖାଇଯାଉଛି। ଯିବ କେମିତି ଯିବ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦିଅ, କମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଜାଣିପାରିବ ରୁପିଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହୋଇଅଛି ରୁପି, କେମିତି ଛାଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ରୁପିଟିକୁ ଛଡ଼େଇବେ। ଭାଉଜଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ରୁପି ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ରୁପିଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ,
କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରି ସେ ରୁପିଟିକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ସଫା କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ରହିଛୁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ।